Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baman André. Koro bon nga fola. Ma fo une clef là. Okera. Et puis Jumado. Jumado ban ñoo. Juma Sibri Kari Tene. Che am fo na de tlena ni bi. Nga ñoo la waga Jumado. Ah. Biya sabana de isa. Namu. Awo. Juma ti jada. Akuma ñoo Jumado. Ah. Wende. Ah oui, côté. Biya mi ñoo yebana. Ñoo yebe fana. Daga nga barka dale. Ala kanga fu ablay. Aka nyuma na ka hino be kuson. Namu. Sabula bi hina na bi makarana. Okay are ka nema kuson nute anjute. Anga ala nyesrante. Namu. Anga korete anga bulu fengute. Ala de bo kendro aka nema kuson. Okoli ni ko nga ala fo parce que il va so do juma wala me bi uti nyere kono. Oche. Do yan le mesro ka kene bi u bala buka. Do yan le me ato torotu ga bi u degulendo. Kosobe. Do re tumi position jugule ba zaro bi u ba fa alhamdulillah. Oche. Ay rama fenge enfle ni ga bi fa na zaro donc wallahi ji ama fala ini cheni baraji. Ala kanga fo mo shima fende ala ma mo shima fenge ala ye. Minun tara ulu ma fenge ala la. Amunu fana biya. Nanga kene ama foi di ala ma. Namu. Wasangu hera soro. Minu era fana torolendo. Ulu mo foi ke ala la. Ni min kera sababu nu torola. Wa minu era fana tu yera bulu. Ika kene nga iti yera bulu. Ayo. Ulu fana mo foi ke ala la. Fembe ni a watidu. Fembe ni a ke chuguni a ke tumando ala fe. Ayo. Nye sababu ye. Ko ma bi muso furu sababu la, ba bi bara soro sababu la, ma bi ke ko ye ma bi ke ma ye fana sababu la. Ko sababu mo dogo nye la. Oche ala sababu de bi ala latke la wala ablay. Nam. Sabula ala teme sababu de feka fendi mo koma. Na fura ko ikanga muso furu. Nam. Ibado komando. Teme meke feno ka sababu ye. Namu. Ni jenyi ngono maka sababu ye. Teri do ka sababu ye wala ere sumo do ka sababu ye. Na fura ki bi fen soro war soro. Ni dasu komando ikemandika warin soro. Sikatola. Nga ni bora ka barake. Bara yi wari soro li sababu ye. Namu. Adamadiya de biti. Fen beni a sababu do. Wa mogere bisiga fo armada regulo no sababu de la blay barakallah amba ku jeni muye ko soro magele ko tombolo le gele jinye kon o chen soro modo ami soro ke gasko daile soro ke nga ka soro fona mara o ya dama ta ko gele Allah akbar sabula ibai ka fo mu magelea anga ketaw ani ko bulo dale munu mambulo nam ulu batu a begele akuma do na tabaya fana bala ni do soro iba nyini ka soro sila wore daile nam donc kuma do kesa wi ni ibulo tabita on ala man sababa fana be ibga mi fana nyini o tike ko sababa ye nam sabula nga ko jeno tike ko be fana ko fe koy sikatola mi bi soro tombolo nam ageleya o de able tabarakallah modo fendo be no lubulente adama de lable sikatola ya fam ala bisika fendo dama ka a tuli ambula sabatili alo tambulo de sikatola voilà aywa bismillah able bi ndene nam marsi kalo e klem ka ni shigi soro samba fla ni mwani fla nam o fasri bo se woni ka fasri gafo kono amina la je frete fole mi ka se ka hukuma bodo fo mo ye famel ka se soro ko do lable tabarakallah amba demne gafe mu to l'indicateur de renouveler ko di indicateur kumana a sementia ka foko Tchakadami be wile ko DGCC no ye Direction Générale du Commerce, de la Consommation, de la Concurrence. Nam. Ko nyamgo ba ko ni hakliski kuma chama fo ko sungolo nyakoro le na adam do ba ko nye few na dese few ala ko ke o 26 mars ko ko nana politique mo do hakila di démocratie faare be bulu mi nga sisa jamana en kono o ko do hakila di a kokan
o kɔfɛ Imam Mahmud Diko ko ale kɔni ye jalakili kuma caman fɔ jamana yɛrɛ bɛ bolo min kan sisan adamadenya ni politiko sira kan a ka jumadow laseli senfɛ Sheikh Sidi Jara ni ale kɔni ye hakilila di ni waati la jamana bɛ bolo min kan sisan ale lasɔmini kuma di k'a fɔ ko jamana marabagaw k'u janto n'o tɛ ko camancɛ fanga mɔnɔbɔ ko filanan ye o ko a tɛna sɔn ka basigi i n'a fɔ an bɔra kalo 18 fɔlɔ min kɔnɔ min bɛ tali kɛ lakanabaliya yɛrɛ fana kɛlɛli hukumu kɔnɔna na o ko an ka finitigiw ka ɲɛmɔgɔba min bɛ wele ko chef d'état-major général des armées général de division Umaru Jara ale y'a jira k'a fɔ ko an ka armée kɛlɛbolo ye kɛlɛbolo ye min sagoya bɛ a yɛrɛ la wa min bɛ jamana ka hakɛw lafasali baara kɛ a bila ye tubarikala lesor faso ka fasiri ɲɛta a b'an kɔnɔ ko finitigiw ka ɲɛmɔgɔba min bɛ wele ko chef d'état-major général des armées ko ale ye taama dɔ kɛ ka t'i ɲɛda kɛlɛbolow kan 26 mars hukumu kɔnɔna na ko colonel Assimi Goïta ye mɔgɔw jija k'a fɔ k'an ka bɛn an ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana kuma bɔ o kɔfɛ min tali kɛ Qatar ni farafinna ka ɲɔgɔn ye min bɛ wele ko forum des affaires Qatar Afrique o ko cogoya minnu bɛ yen nɔ walasa Qatar ka se ka na sɔrɔ Yakuba Ali ni bɔnɔgɔla fɛrɛw sabati Mali kɔnɔ ko ɲɛfɔli caman kɛra o taabolow kan ko sunkalo kɔnɔna na ko balo kɔni tɛna na dɛsɛ fiyewu ani ko samatasɛgɛw fana ko sesɔrɔli jagoya y'u kan walasa n'u b'a fɛ ka taa Qatar janjo la o fana ye tiɲɛ l'indépendant kɛn yɛrɛ ye ko BDMSA mɔgɔw ka tɔnsigiba min bɛ wele ko session d'administration ta ko 77nan baaraw sabati sibiri tɛmɛnen a senfɛ ko a jirala k'a fɔ ko u ka san dantigɛli gafe kɔnɔna na ko min bɛ wele ko bilan global ko bɛnna sifa wari miliyari 1,000 ani miliyari 800 jate de ma bila ye farafinna tilefɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kuluba jamanaw ka lajɛrɛba min tun bɛ senna n'o ye soumis extraordinaire des chefs d'état de la CEDEAO ye min bɛ ka kɛ Ghana faba kɔnɔ a jirala sa k'a fɔ ko u ye ɲakiliw kɔni to Mali jamana kan hali k'a sɔrɔ ni UEMOA ka sariya sunba y'a jira k'a fɔ ka ɲakili ninnu dɔw gulo minnu bɛ taa sɔrɔ ko sira kan ani k'u ye a jira fana k'a fɔ ko olu kɔni fɛ camancɛ fanga waati min bɛ fara kan a man ka tɛmɛ kalo 10 ani 6 kan an t'u lamɛn le républicain ayiwa jɛɲɔgɔn ko fana donna ko ninnu kuma ka ca bila olu ka janfa bamaɲɛ kɛnɛ kan an b'o dɔn olu ta tɛ Mali ko ye olu ta ye ko wɛrɛ le républicain mɛ fana fɛn dɔ f'i ye mɔgɔ tɛ se k'i da don ko dɔ la k'a sɔrɔ nin i da don ko tɛ ayiwa sisan kɔni a tɛmɛn'u da kan a tɛmɛn'u da kan CEDEAO da kan Faransi de b'u kɔnɔ suruku an y'o faamu quoi bon Faransi fana da donni parce que président y'a fɔ ka ban an ye ale y'a dabila k'olu cɔrɔ an ye ne fana bɛ fɛ ka min fɔ munna Faransi da b'a la ka don CEDEAO ko la mɔgɔ fana k'a ɲini k'o dɔn an t'o ɲini k'o dɔn an b'a dɔn dɔrɔn sisan an y'a dɔn sisan an ka ɲɛngini tɛ CEDEAO ko ye Faransi ko don ne ka jate la ni i y'a ɲini k'a dɔn munna Faransi da bɛ CEDEAO ko la tan hakili la fana waati bɔ fili la ne kɔni y'a ɲɛɲini ne ye fɛn dɔw ye a ko la jateminɛ kan ka k'a ko la tubarikala a jateminɛ o y'an bɛ jɔ an cɛ jɔyɔrɔ la a banna an ka taa fɛ le républicain ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ɲakiliw kɔni tora u nɔ la a kɛra lajɛrɛba kɔ Mali kama min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ko kuranɛ kalan yɔrɔba min bɛ wele ko Fata Sirga n'o ye Institut de formation coranique a tɔgɔ dalen don Bakari Darame la ko ale fana jɔra ka ban ka bila baara la o kɔfɛ Dr Ibrahima Sango ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko olu minnu ye faraɲɔgɔn kulu dɔ ɲɛmɔgɔw ye n'o wele ko Synergie 22 u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sigikafɔ minnu ni bɛn t'a la ka se ka kɛ fiyewu Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko b'a jira k'a fɔ ko Mali jamana marabagaw baara boloda kɛrɛnkɛrɛnnen sabatilen foyi tɛ u bolo min bɛ a jira k'a fɔ u b'a fɛ ka taa kalataw la a bila l'alternance
ko 26 mars i b'a ye k'a fɔ ko a jatedenba tɛ ni waati ninnu na o ko yala ko minnu ye wulikajɔw kɛ a waati la ko olu ye u bolo jigin de n'u tala ka ko sabati kosɛbɛ bilen wa ko ɲinantɔn bɛ faga ɲɛmakɔrɔ Sunbuli Boyi Mayiga ko ale fatura ko yala ko janjo kan ka fɔ kɛlɛ cɛfarin dɔ ye démocratie ni wulikajɔ caman siratigɛ la politiko hukumu kɔnɔ wa walima mɔgɔ min fagara ka janjo fɔ o ye de ni saya kɛra janjo bana ayiwa y'a jaabi ko CEDEAO ni Mali cɛ la ko halisa bɛndala ka se ka kɛ ko la ko kuma jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka ŋaniya ye jumɛn de ye Ablaye ko ŋaniya ye san 2 an b'o dɔn ka ban challenger o dɔnna ayiwa challenger y'a ɲɛfɔ DGCC kɔni ɲɛmɔgɔba Bukadari Dunbiya ye hakilisigi kumaw di Ablaye k'a fɔ ko mɔgɔ kana jɔrɔ o ko bolofɛnw tɛna dɛsɛ an na sunkalo in kɔnɔ a ko ten o kɔfɛ ko a ɲinina Mali marabagaw fɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko u ka u yɛrɛ bila hukumu kɔnɔ ni o ye kalo 12 ka se kalo 16 kura ma ka kalataw labɛn o kɔnɔ jamana in kɔnɔ ko Sunbuli Boyi Mayiga fatulen kɔfɛ ko taxi bila laban minnu kɛra ka ɲɛsin a ma challenger mɔgɔw kɛmɛ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ o ko ninnu siratigɛ la Ablaye naam ko kulu min mɛ wele ko collectif de veille pour la défense des médias olu kɔni a jira sa k'a fɔ ko Basidiki Ture ka sugandili ka don hakɛ kɔnɔ ko a ko bɔra ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu kɔni a jira k'a fɔ ko bɛnda tɛ o ye k'olu tɛ jɛn n'a ye naam les échos wele ale kɛmɛ ka ɲɛ jɔ kosɛbɛ 26 mars tɛmɛncogo kan tiɲɛ min tora a ko la san 31 tɛmɛnen kɔfɛ ani mɔgɔw ni a wuli ka jɔ kɛ n'u bɛ balole olu bɛ ka hakili jigin ani ka halisa ka fara ɲɔgɔn kan 26 mars hakililaw kan ko wuli ka jɔw bɛ sen na ani ko binganni dɔ kɛra ka ɲɛsin Mali finitigiw ma Menaka Bamanciw fɛ Niger fana k'i b'a ye k'a fɔ ko finikolaw fana ko a ka wusa olu ma nin waati ninnu na kosɛbɛ k'olu b'a la ka u tɛgɛ nɛmu kosɛbɛ Ablaye naam an ba kun jɛni faso des Maliens ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Sunbuli Boyi somayɛlɛmana ko faso jɔlaba dɔ ye samara bɔ Ablaye naam o kɔfɛ min bɛ tali kɛ Bamanan di cɛba dɔn o ye tiɲɛ Bamanan ko ten a bɛ maa dun nka a tɛ tɔgɔ fana dun o tɛ ayi ko a tɛ maa ba de dɔn n ko o ye tiɲɛ ye n ko a bɛ mɔgɔ dun n ko nka a tɛ tɔgɔ fana dun ayi awɔ ko n'ale sera tɔgɔ la wala ko bɛ ten ko Mali finitigiw kɔni ye dankari kɛ Bamaci 40 jate la Bamaci wolo kɛlɛli hukumu kɔnɔ naam ko min tali kɛ Synergie 22 olu ye fasodenw tɔgɔla tɔnw ye minnu faralen ɲɔgɔn kan kalataw jateminɛli hukumu kɔnɔ u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kalata kɛ waati kura n'a kɛcogo kuraw k'olu kan ka dantigɛ joona joona camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ min bɛ tali kɛ RDS kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko cour de la justice de l'UEMOA olu ye sariya min ta k'a fɔ ko ka ɲakiliw kulon ka bɔ Mali kan ko o jara kosɛbɛ RDS mɔgɔw ye Ablaye ayiwa a jara est-ce que u bɛna wuli ka bɔ o de ye problème ye bon n'u ma wuli ka bɔ n'u wuli yɛrɛ k'u ka sariya sɔsɔ an fana b'u sɔsɔ kuma b'o cogo de la o parce que olu de y'u ɲɔgɔn ye ko o kiiribulon bila ɲɔgɔn kan ko ni mɛ bɛn ne bɛ taa la ni o kiiribulon bɛ mun fɔ olu t'o kɛ an fana t'u jateminɛ a banna parce que olu fana tɛ sariya la bon ne bɛ fɛ ka min fɔ ko ninnu na Ablaye nin ko ninnu bɛɛ tɛ sariya kow ye mɔgɔw k'o faamu donc i y'a faamu sisan ko ninnu dɔw ye dɔrɔn an bɛnna kan an b'a kɛ hali ni sariya tɛ ayiwa o dun man ɲi o kɔni man ɲi a bɛ kɛ fiɲɛtɔ bere ye mɔgɔw ka hakɛ to fiɲɛtɔ ka hakɛ to a bɛ kɛ fiɲɛtɔ bere ye bon bi CEDEAO ka kɛ Mali la n'o tɛ a fana caman yɛrɛ bɛ kɛ hali jamana yɛrɛ fana kɔnɔ ayiwa jamana marabaga caman bɛ yen nɔ olu taabolo don jateminɛ de bɛ kɛ a ka dabila a m'a kɛ cogo o cogo ye sariya ka labato ni sariya taara n'o tɛ hali mɔgɔ caman fana b'a la k'a fɔ ko an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ wa a bɛ kɛ jamana caman fana kɔnɔ an bɛ kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko jamanaw marabagaw bɛ fɛn dɔw kɛ minnu tɛ sariyaw kɔnɔ siga t'o la o CEDEAO kɔni bɛ ka kaana bi a si man ɲi ne hakili la a bɛɛ kan ka dabila maa min bɛ sariya sanfɛ ale ni sariya mun duguma tɛ kelen ye dɛ e yɛrɛ y'a jateminɛ an yɛrɛ delila ka kuma dɔw fɔ yan ka tɛmɛ
an ko sariya ka bolicogo sebe min ye ani se tɛ min ye parce que a tɛ bolicogo kelen dɛ bolicogo kelen tɛ kɔni siga t'o la an tɛ fɔ aw de kan ka dabila voilà ka fɔ sariya yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ni karisa ye nin ye a kan ka boli ta très bien ou bien de ani côté ko nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ mais a bɛ kari a fɛkɛma yɔrɔ la o ye tiɲɛ bamananw ko ten ka fɔ o ye tiɲɛ ni ko ɲagamina n t'a dabila a bɛ ni fila de cɛ o ye tiɲɛ n'o tɛ hali ni jo b'a la tuma dɔ i b'i yɛrɛ ɲini an ka jateminɛ ten voilà bamananw ko ten n t'a dabila a bɛ ni fila de cɛ awɔ voilà ko gulonnen don ɲɔgɔn na kojugu siga t'o la kuma la k'o de fɔ don na ayiwa ni jateminɛ kɛra ko ninnu na hakili la an bɛɛ ka lafiya de b'o la ayiwa 26 mars i y'o kuma fɔ 26 mars 91 ko don dɛ parce que 26 mars ka ca 91 min kɛra 26 mars 91 Musa Sanbitle Musa Minɛsan donc Musa Sanbitle an bɛ se ka fɔ o cogo la mais Musa Sanbitle o de 26 mars 91 Musa Sanbitle o 91 kɛ a minɛ san mina kɛ o de 91 ya i ye bamanankan don Musa bin san n'a ka di an b'o fɔ cogo di Musa bin san démocratie bange waati n'a ka di an b'a fɔ o fana cogo la a bɛ se ka fɔ ten fana mais a ma kɛ dɔn kelen dɛ maintenant Musa binnen parce que kɛlɛ daminɛ civil de fɛ Sédassou nana dafa comme anw y'a kɛ cogo min na i bɛ k'a la o y'a daminɛ ni civil ye après Sédassou ko on est venu parachever bon dans le parachèvement là ils ont pris le mauvais chemin à un moment là olu ni ici ma ɲɔgɔn ye parce que parachever là olu bolila u yɛrɛ ma u taara ka tɔw to yen donc u taara ɲɛfɛ u tun b'a fɛ ka gungu segira ka na maintenant 91 Sédassou nana olu ko on est venu parachever olu ma wale ne a kɛ dɛ ko ni y'a ye Musa binna ni y'a yɛrɛ anw sɔnna ka Musa bin c'est parce que aw donna Musa la ka Musa yogo ka Musa fɛgɛ an fana y'a cɔrɔ k'a da donc an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Sédassou o a civil o an bɛɛ ye maliyɛn ye Mali bɛ baara kɛ n'a ɲɔgɔn fɛ donc Sédassou mun y'a Musa bin olu ye k'olu kulu tɔgɔ le CRN Conseil de réconciliation nationale donc olu ko civilement olu ye Musa bin le 26 mars sɔgɔmada fɛ olu wulila ka bɔ u ka yɔrɔ la ka taa bourse travail la ka taa civil sɔrɔ ko an nana an ye Musa minɛ Musa b'an bolo a ko di an k'a kɛ cogo di sisan o y'a kɛ cogo di civil ko n'aw kun nana an bɛnna bɔɲɛna ma sisan an bɛ fanga yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u ko an b'a kɛ cogo di ko an bɛ kulu de sigi u b'a fɔ conseil a bɛ fɔ comité de transition pour le salut du peuple ko olu bɛna don assemblée don na a ɲɛma bɛ kɛ président jɔyɔrɔ fa donc o ɲɛma an b'a di Sédassou ma Amadou Toumani Touré ale b'o ta a civil 15 n'a Sédassou 10 an bɛ fara ɲɔgɔn kɛ an bɛ kulu sigi donc 25 personnes olu ma tɛmɛ o kan maa 25 o de bɛna assemblée jɔyɔrɔ fa ka décision ta ko an bɛna gouvernement sigi gouvernement fana an b'a kɛ maa 26 ye militaire ani civil an b'o fara ɲɔgɔn kan ko an bɛnna o ko bɔnna ko bon sisan constitution ɲɔngina an bɛna constitution sigi yan'an constitution sigi an bɛ acte fondamental kɛ acte fondamental fana maa 6 de bɛna o dilan Sédassou 3 ani civil 3 ko fana u sɔnna o ma ko ni président sigira a ka conseiller fana kelen bɛ kɛ Sédassou ye kelen bɛ kɛ civil ye u ko anw sɔnna u taara ni baara ye o cogo la donc a bɛna o surasi kelen bɛ yɔrɔ min na civil kelen bɛ yen surasi fila yɔrɔ min na civil fila bɛ yen Sédassou 3 bɛ yɔrɔ min na civil 3 bɛ yen baara kɛra o cogo la bɛɛ hakɛ kelen bɛɛ hakɛ kelen olu ye baara kɛ fo kɔmɔ ɲɔgɔn sɔrɔ fo transition fɔri la u ye élection organisée u y'a di Alpha ma mais anw ta fɔlɔ Sédassou girinna dɔrɔn tellement que président don u ye civil to yen civil y'a fɔ an bɛ yan dɛ Sogɛli tun an bɛ yan dɛ n'aw taara k'an ta an tɛ diɲɛ n'a ye dɛ an bɛ yan dɛ a y'o ko filɛ dɛ k'aw kana ɲinɛ sababu kɔ dɛ voilà sigi u taara ɲɛfɛ a ma bɛn u ye olu yɛrɛ dama donna ɲɔgɔn na u ye olu yɛrɛ naani mɔgɔ min y'o gɛn u segira ka na civil ma ko an ka taa ɲɔgɔn fɛ u b'o sira de la sisan mais halisa ala k'u bɛn ala k'u bɛn a la voilà mais ni tun ye solila ko kɛ waati la sisan sɔrɔ an bɛ tirikitɔ kɛ hali sisan a duguma kumaw ka ca an ye mun fɔ ala k'u bɛn a la an bɛ sin ala k'u bɛn a la dɔrɔn mais ni tun y'a daminɛ komi n'u y'a daminɛ sisan sɔrɔ an taara yɔrɔ jan o ye tiɲɛ siga t'o la kosɛbɛ i Traoré kuma ala ka jamana basi amin ya rabbi. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info.
9h en temps initial. Nous sommes le lundi, le 28 mars de l'an 2022 et nous sommes 3. Le deuxième va prendre la parole après André Traoré, c'est... Comment tu t'appelles? Bibata Mamoutouré. Ah, voilà. S'il n'est pas habitué que les femmes viennent le matin, courage, hein. Ça, c'est bravo. Je vais marquer dans les annales, hein. Je vais marquer dans les annales le lundi 28 mars 2022 à 7h. Le journal a été présenté par Bibata Mamoutouré. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Bienvenue à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le président Assimi Goïta appelle les Maliens à la cohésion. Il dit avoir pris des mesures nécessaires pour l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité pendant le mois de Ramadan. Le président de la transition Goïta l'a fait savoir lors de la commémoration des 31 ans de la révolution de mars 91. Sauvons le Mali, Dokera pour une sortie de crise. C'est le thème d'une conférence de presse à la Bourse du Travail de Bamako ce week-end. Une première sortie, le mouvement invite les autorités maliennes à tenir la main tendue de la CEDEAO pour une organisation rapide des élections. Ce samedi 26 mars 2022, le président du parti phare Ankawili était accompagné d'une forte délégation pour une visite de courtoisie de 24 heures dans le cercle de Kangaba à l'initiative de l'association Modibo Sidibé Kunabao. Une délégation des phares conduite par son président s'est rendue dans les villages de Degela, Kela et la ville de Kangaba. Une grande rencontre citoyenne a été animée par le président des phares sur le grand espace de l'emblématique Kaba Blou. 31 ans de démocratie, 3 coups d'État, le modèle est-il adapté? C'est le thème de la deuxième édition de l'espace commémoratif de l'avènement de la démocratie au Mali. La rencontre a eu lieu ce week-end à la Maison de la Presse. Cet espace est une initiative du journal en ligne Mali Plume et de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Et enfin, comment gérer son alimentation pendant le Ramadan? La question faisait l'objet d'une rencontre de sensibilisation à l'attention des femmes principales actrices de la nutrition dans notre société. La rencontre était présidée par le ministre de la Santé et du Développement social et animée par des spécialistes en matière de nutrition. Le lancement de cette série de sensibilisation s'est tenu le samedi 26 mars dans un hôtel de la place à Bamako. Abdoulaye Handan. Merci de l'avoir présenté, c'est vrai. Il faut manger moins gras, moins salé et beaucoup d'eau, surtout, et beaucoup de choses sucrées. Au revoir. Merci. Canal Plus client Mandiou, Kata Marsika.